Guys, morning. Welcome to my channel, guys. Ripak na po daghari nagasukal, guys. Para pang dungag sa tong gamay nga tindahan, guys. Guys, oh. Pangdungag sa gatong gamay nga tindahan. Guys. Gawala lang tanay, guys, kaya para mo dugangan atong gamay nga tindahan ug sulod, guys. Medyo kusog-kusog ning harina dili gamay, guys, kay hilig mo harina mga tao to. Shout out kay Angela Bra sa Davao City. Angela, shout out, my loves. Kasi mo mga kauban na sa trabaho, amping mo kanunay. So guys, that's it for now, guys, ha. Like and follow na lang, guys. God bless sa tanan.